کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اسٹینڈنگ آن دی ہولی گراؤنڈ، پاک جگہ پر کھڑے ہونا، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام پر کھڑے ہونا۔ یاد رکھیں، خدا کا کلام جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے کلام میں سے ایک بات جو ہے وہ بھی ہرگز نہیں ٹلے گی۔ تو پھر جب خدا کے کلام میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو بدل سکتے ہیں اور جو کچھ ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why we are not using this power؟ کیوں ہم اس قوت اور اس طاقت کو اور اس قدرت کو اپنے استعمال میں نہیں لا رہے؟ تو میرے عزیزو، اسی سوال کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ how we can stand on the holy ground، کہ کیسے ہم مقدس زمین پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور مقدس زمین سے مراد یہ نہیں چرچ یا یروشلم یا کوئی اور پاک جگہ نہیں، بلکہ اس ہولی گراؤنڈ سے مراد ہے خدا کے کلام کی بنیاد، خدا کے کلام پر کھڑے ہونا، خدا کے منہ کی باتوں کو اپنا سہارا لے کر اس کے اوپر تکیہ کرنا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یعقوب جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے عصا کو لے کر اس کے اوپر لین ہوا، اس کے اوپر جھکا اور اس نے دم دے دیا۔ اور کبھی معلوم ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیوں عصے کے اوپر وہ جھکا، کیوں اس کے اوپر لین ہوا اور پھر اس نے جان دے دی؟ عصا جو ہے، جو چھڑی جو ہے، یہاں پر ایک تھوڑے دن پہلے کافی لمبا سا وہ لکڑی پڑی ہوئی تھی، یہاں پہ یہ ہے۔ تو جو بھی شخص بزرگ ہوتے تھے یا چرواہا جو بھی ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اپنے پاس اس طرح کی ایک بڑی سٹک رکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے موزس مووی دیکھی ہو یا اس طرح کی کچھ مووی دیکھی ہو، ہر مووی کے اندر کوئی جو بھی خدا کا پروفٹ ہے اس کو اس طرح کی سٹک اس کے ہاتھ میں ضرور ہوتی تھی۔ کبھی معلوم ہے کیوں وہ اپنے اندر پاس یہ سٹک رکھتا تھا؟ ہاں جی، سہارے کے لیے، اتھارٹی کے لیے۔ لیکن جو جوش بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو عصا اس کے پاس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو جو بھی خدا اس کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرتا تھا تو وہ اس کے اوپر اس کو کندھا کر دیتا تھا۔ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا وہ اس کے اوپر تحریر کرتا تھا کہ دس از واٹ گاڈ ہیز ڈن فار می، کہ یہ وہ کام ہے جو بڑا خدا نے جو میری زندگی میں میرے لیے کیا ہے۔ اور وہ چیز جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ ہر اچھے کام سے خدا کی وفاداری سے بھری ہوتی تھی۔ اور جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یعقوب اپنی چھڑی کے اوپر لین کیا، اس نے وہ اس کے اوپر جھکا اور دم دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے خدا کے کاموں کو، خدا کی وفاداریوں کو، خدا کے بڑے بڑے کاموں کو یاد کیا اور خدا کی شکر گزاری کی، اور پھر اس نے اپنی زندگی خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو عصا ہے یہ ایک چرواہے کی، ایک ایماندار شخص کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، صحیح ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین لین آن دی ورڈ آف گاڈ، کہ ہم کیسے خدا کے کلام کے اوپر تکیہ کر سکتے ہیں، کیسے خدا کے کلام کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ یہ کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے اوجھل نہ ہو، بلکہ یہ ہمیشہ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اور
याकूब के जब वो इसके ऊपर लीन हुआ तो डेफिनेटली जब भी वो अपनी छड़ी को पकड़ता होगा अपने सहारा के लिए, वो खुदा की वफादारी को देखता होगा, खुदा के बड़े कामों को देखता होगा। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हमारी निगाहें हमेशा हर वक्त खुदा के जिंदा कलाम के ऊपर लगी रहें और हमारी नजरें जो है वो खुदा से कभी भी दाएं या बाएं ना हटें, बल्कि हमारा ध्यान जो है वो दिन रात खुदा के कलाम की तरफ लगा रहे हर वक्त। और यहां पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा के कलाम के वसीले से अबलीस और उसकी फौजों के ऊपर आप गालिब आ सकते हैं। जिस तरह यीशु ने अबलीस का मुकाबला खुदा के कलाम के वसीले से किया और हर बार कहा कि लिखा है, लिखा है और लिखा है। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में होगा तो हम अबलीस का खुदा के कलाम के मुताबिक मुकाबला कर सकेंगे। और अगर अबलीस आकर हमें खुदा के कलाम से भटकाने की कोशिश करेगा तो हम कह सकेंगे कि नहीं, ये खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है। अगर कोई झूठा नबी या झूठा उस्ताद आकर अगर आपको कोई नई तालीम देना शुरू करे तो आप कह सकेंगे कि नहीं, मैं खुदा के कलाम को जानता हूं कि खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक मांगे। अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो फिर वो हमें देता है। अपनी जरूरियात के वक्त खुदा के कलाम को इस्तेमाल करें, खुदा को उसके वादे याद दिलाएं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अपने वादे भूल जाता है तो आपको उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप खुदा के वादे याद दिलाते हैं तो एक्चुअली आप खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा करते हैं कि हाँ खुदा, तूने अपने कलाम में ये वादा किया है, तूने ये कहा है, तो तू ऐसा ही मेरे लिए कर, क्योंकि तेरा कलाम ही है जो मुझे तकवीयत देता है, तेरा कलाम ही है जो मुझे भरोसा देता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरी बातें मेरे दिल को शाद करती हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुदा के कलाम को ढाल बनाकर खड़े हों, खुदा के कलाम का सहारा लें, ना कि अपने जोरे बाजू से और अपनी ताकत से कुछ करने की कोशिश करें। खुदा के कलाम के वसीले से उसकी मर्जी को जानें और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। अगर आप बीमार हैं तो खुदावन को उसके कलाम मुकद्दस में से शिफा के वादों को याद दिलाएं और उनके ऊपर खड़े होने की कोशिश करें, उनका सहारा लेने की कोशिश करें कि हाँ, खुदा के कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है और ये मेरे लिए ऐसा ही होगा, क्योंकि जो कुछ आप यकीन करेंगे वैसा ही आपके लिए होगा। खुदा के कलाम और वादों पर कभी शक ना करें, क्योंकि इब्लीस है जो हमारी जिंदगियों में शक डालने की कोशिश करता है और हमारी जिंदगियों में से खुदा के जिंदा कलाम को चोरी कर लेता है। लेकिन हमारा काम यह है कि हम खुदा के कलाम पर लीन करें, खुदा के कलाम पर झुके रहें और उसको अपना सहारा माने, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमें तकवीयत और जोर देता है। जब तक आप खुदा के कलाम पर भरोसा रखेंगे, यकीन रखेंगे और उस पर आपका तवक्कल जो है बना रहेगा, उस वक्त तक कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। और जैसे ही आप खुदा के कलाम से पीछे हटना शुरू होंगे तो फिर याद रखें, जिल्लत और रुसवाई जो है वो आपका पीछा करना शुरू कर देगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम पर लीन करें, खुदा के कलाम पर हमारी निगाहें जो हैं वो हमेशा हर वक्त लगी रहें और हम खुदा के कलाम की तरफ झुके रहें। खुदा के कलाम के वसीले से आप अपने आप को जान सकते हैं कि आपका मकाम क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, एंड व्हाट कैन यू डू फॉर गॉड। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को ही नहीं जानते तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर आप समंदर की लहरों की मानिंद हैं, लहरें जिधर चाहें जिस तरफ मर्जी आपको मोड़ कर ले जाएं। तो मेरे अजीजों, खुदा ने आपको कुव्वत और ताकत दी है ताकि आप अपने इख्तियार को और अपने आप को जान सकें और जानकर खुदा के कलाम के ऊपर खड़े रहें। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम के ऊपर खड़े होंगे तो फिर हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। हर चीज का सामना करने के लिए हमारे अंदर जुर्रत और दलेरी होगी। आप सब जानते हैं मूसा के बारे में कि मूसा एक ऐसे हालात में पैदा हुआ जब मर्द बच्चे जो थे उनकी जानों को खतरा था और बादशाह ने, फराउन ने यह हुक्म जारी कर दिया था कि हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा कि मूसा के वालिदैन ने खुदा के कलाम पर भरोसा किया कि खुदा का कलाम ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी बचाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के ऊपर जब आप भरोसा करेंगे तो फिर आप दुनिया की किसी चीज से डरेंगे नहीं। यह खानदान दुनिया के हालात से नहीं डरा, बल्कि उनका सामना करने के लिए दलेरी के साथ खड़ा हो गया। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि वो आपकी जंगें लड़े, आपके लिए लड़े, आपके लिए खड़ा हो। और ये उसी वक्त होगा जब हम खुदा के कलाम पर खड़े होंगे, तो फिर खुदा आपके लिए खड़ा भी होगा। और आप सब जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने मूसा की हिफाजत की, किस तरह से खुदा ने मूसा को बियाबान में जाने दिया, किस तरह खुदा ने मूसा की बादशाह के महल में परवरिश की, उसे आला तालीम दी और उसने मिस्र के आला हुनर जो हैं वो सीखे। वो एक ऐसा बच्चा था जिसके सर के ऊपर तलवार लटक रही थी, लेकिन उसके वालिदैन ने दुनिया के हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा किया और वो खुदा के कलाम के ऊपर खड़े हुए। तो वही बच्चा जिसके ऊपर तलवार लटक रही थी, वही अपनी कौम को तलवार के नीचे से निकालने में कामयाब हुआ। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम कभी भी खुदा के कलाम में शक ना करें। यूसुफ को आप जानते हैं कि खुदा ने बेचे जाने दिया, पोतीफर के घर में जाने दिया, जेल में जाने दिया, मगर हर जगह खुदा ने उसे कामयाबी और इज्जत और तरक्की दी। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। उसने खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा किया, उसने उस रोया को याद रखा, उस ख्वाब को याद रखा कि किस तरह से एक सूरज, चांद और सितारे जो हैं वो उसके सामने झुकते हैं और उसकी सिताइश करते हैं। तो मेरे अजीजों, जब खुदा आपके साथ कलाम करता है तो उस कलाम को अपनी जिंदगी का तुरा इम्तियाज बनाकर रखें, उस कलाम के ऊपर खड़े हो, क्योंकि वो कलाम जो है वो आपको कभी भी भटकने नहीं देगा, वो कभी भी आपको दाएं या बाएं नहीं होने देगा, बल्कि वो आपको जोर देगा, एनर्जी देगा, इंकरेजमेंट देगा कि आप उन सारी बातों पर अमल कर सकें जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। याद रखें, खुदा के पास आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे हैं। God have a great vision for you. God have big dreams for you. खुदा आपके लिए एक बड़ी रोया रखता है, खुदा आपके लिए बड़े बड़े ख्वाब रखता है कि वो सारे ख्वाब आपकी जिंदगी में पूरे होते हुए देखे। वो बड़ी बड़ी बातें जो हैं, बड़े बड़े काम जो हैं, वो आपकी जिंदगी में पूरे होते हुए देखना चाहता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम पर खड़े हो और कभी भी इब्लीस को मौका ना दे कि वो आपकी जिंदगी में से आपकी रोया को चुरा ले, या आपके बड़े मंसूबों को, या आपके इरादों को जो आप खुदावन के लिए रखते हैं उनको चुरा ले। खुदा के कलाम से कभी भी दाएं या बाएं ना मुड़े, क्योंकि जब तक आप दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे उस वक्त तक कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खुदा के साथ साथ रहें और उससे कहें कि खुदावन तू मेरी जगह पर खड़ा हो, तू मेरी जंगें लड़, तू मेरी जगह पर ऐ खुदावन तू इब्लीस का मुकाबला कर। तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि फिर फतह आपकी होगी, क्योंकि यहोवा साहिब जंग है, वो हमारी जंगें लड़ता है, वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि आप में रहकर वो अपनी कुव्वत और अपनी ताकत और अपने जोर को जाहिर करे, लेकिन खुदावन उसी वक्त आपके अंदर रहकर काम कर सकेगा जब आप खुदा के कलाम पर खड़े होंगे, जब आप खुदा के कलाम को मौका देंगे कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। याद रखें, जब आप खुदा के साथ होंगे, खुदा के कलाम के साथ होंगे, तो फिर खुदा आपके साथ होगा और फिर कोई तूफान, कोई मुसीबत जो है वो आपके सामने ठहर नहीं सकेगी, बल्कि खुदा आपको कुव्वत देगा कि आप तूफानों के ऊपर गालिब आ सके, तूफानों को रोक सके, पहाड़ों को मैदान बना सके। और ये कुव्वत और ताकत खुदा ने आपके अंदर रखी है। खुदा आपके वसीले से अपनी कुदरत और जलाल को जाहिर करेगा। खुदा आपके वसीले सारी दुनिया को बदलने की कुव्वत और ताकत रखता है, मगर चाहता है कि आप दुनिया को बदलने की ख्वाहिश अपने अंदर रखें, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश रखें। और जब आपके अंदर ख्वाहिश होगी और वो ख्वाहिश जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होगी, तो फिर खुदा आपको कामयाबी और तरक्की भी बख्शेगा। पौलुस रसूल बयान करता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तो उसी वक्त जोरावर होता हूं। याद रखें मेरे अजीजों, हम खुद से अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदावन हम में रहकर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम हमेशा खुदा के कलाम के ऊपर खड़े रहें, हमेशा खड़े रहें। यह नहीं कि चंद साल तो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और फिर बाद में खुदा को छोड़ दे।
That is not God's plan for us. یہ خدا کا ارادہ ہمارے لیے نہیں ہے اور خدا یہ ہماری زندگیوں میں نہیں چاہتا ہے. ابھی میں 3 باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہو سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ اپنی مشکلات، مسائل اور بیماریوں کے لیے خدا کے کلام پر کھڑے ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. کلام مقدس میں لکھا کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے. خداوند آج بھی سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے شکست دے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دشمن تیرے ایک راستے سے آئیں گے لیکن 7 راستوں سے ہو کر واپس کو بھاگیں گے. تو میرے عزیزو، خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کی جنگیں لڑے. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند تیرے بیچ میں سے سب بیماریوں کو دور کر دے گا. اور سب میں ایوری تھنگ شامل ہے، ہر طرح کی بیماری شامل ہے. تو میرے عزیزو، خدا کے کلام پر کھڑے ہوں. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا کہ یہ بیماری لا علاج ہے تو اس کو خدا کا کلام یاد دلائیں کہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی ہے. اور شفا کس چیز سے پائی ہے؟ ہر بیماری سے شفا پائی ہے. Everything is included in that. اس میں ہر چیز شامل ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھیں. جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں اس کو سنیں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو آپ کو قوت اور طاقت اور زور دے گا. لیکن اگر آپ خدا کے کلام پر کھڑے نہیں ہوتے تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر سلپ ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو خدا کا کلام آپ کو تقویت دے گا، آپ کو زور دے گا اور آپ کو قوت دے گا. دوسری بات، اپنی زندگی کی تمام ضروریات کے لیے خدا کے کلام پر کھڑے ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. اور ڈھونڈنے میں، مانگنے میں اور دروازہ کھٹکھٹانے میں ایک فارمولا ہے یہاں پر جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے یہ ہے کہ ہم خدا پر توکل کر کے، خدا پر بھروسہ کر کے اس سے مانگے اور مانگنے کے بعد اس کو ڈھونڈے. سیکنڈ سٹیج جو ہے اس کو ڈھونڈے، یعنی اس کے اوپر ورک کرے. یہ نہیں کہ ہم نے دعا کر دیا ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے کہ خدا ہی ہمارے لیے سب کچھ کرے گا. نو، جو کچھ ہمارا کرنے والا ہے وہ ہم کریں اور جو خدا کا کرنے والا ہے وہ خدا کو کرنے دیں. پہلے حصے میں ہے کہ خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے خدا سے مانگے. دوسرے حصے میں جستجو کریں، اس کے لیے کوشش کریں، سٹرگل کریں. اور پھر تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ چیز مل جائے، جب ہمیں مل جائے تو پھر اس کے اوپر ورک کریں. کلام مقدس کا پھر دروازے کو کھٹکھٹائیں اور جب دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ پہلے ہم خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے مانگے، پھر اپنی کوشش کر کے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور جب وہ مل جائے تو پھر اس کے اوپر ورک بھی کریں، اس کے اوپر کھٹکھٹائیں بھی، تاکہ خدا ہمارے لیے دنیا کے بڑے بڑے کاموں کو جاری کرے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. یاد رکھیں، خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ارادوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ شکست خوردہ زندگی بسر کریں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک دن خدا کے ساتھ بسر کریں اور دوسرا دن ابلیس کے ساتھ بسر کریں. نہیں، خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کا زور بن جائے. لیکن جب آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہوں گے تو ہی خدا آپ کا زور بنے گا، ورنہ نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو کیوں نہ دے گا، اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر اچھی نعمت اوپر سے آسمان سے ہے، خداوند کی طرف سے ہے. اور ہر اچھی نعمت خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اور یہ نعمت آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہوں گے. اگر ہم خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتے، اگر ہم خدا کے کلام کی عزت نہیں کرتے اور اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے تو پھر یاد رکھیں، معجزات سے بھرپور زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. کچھ بھی حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ خدا اپنے کلام کی عزت کرتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی ہے. God honor his word. تو
तो खुदा चाहता है कि मैं और आप भी अपने अल्फाज को जाने, अपनी बातों को जाने और उनको समझे और उनकी कदर करें। ये नहीं कि आज हम कुछ कहें और कल भूल जाएं। नहीं, खुदा चाहता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक मांगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ हम खुदा की मर्जी के मुवाफिक मांगते हैं वो हमें देता है। और ये खुदा की मर्जी है कि वो हमें अच्छी अच्छी चीजें दे, हमें दुनिया की बुलंदियों पर ले चला जाए। और खुदा चाहता है कि वो आसमान के अच्छे खजाने जो है वो हमारे लिए खोल दे। ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा का इरादा है। लेकिन ये खुदा का इरादा उसी वक्त कायम रहेगा और उसी वक्त हमारी जिंदगी में पूरा होगा जब हम खुदा के कलाम पर खड़े होंगे। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले होंगे तो याद रखें, फिर खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए कुव्वत की बजाय हमारी तनज़्ज़ुली का बायस ठहरेगा। खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे बरकत देगा। कब? जब आप खुदा के कलाम पर खड़े होंगे, जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावन तुझे किसी चीज का मोहताज नहीं करेगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू कौमों को कर्ज देगा लेकिन तुझे कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आप खुदा के कलाम पर लीन करते हैं, आप खुदा के कलाम पर खड़े होते हैं और खुदा का कलाम ही है जो हमें तकवीयत देता है, हमें जोर देता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम पर भरोसा करें और खुदा के कलाम पर हमेशा खड़े रहें। तीसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है तरक्की और कामरानी के लिए खुदा के कलाम पर भरोसा करें, खुदा के कलाम पर खड़े हों। खुदा का वादा है कि अगर तू जांफशानी करके खुदा के कलाम पर अमल करे तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। किससे ज्यादा सरफराज करेगा? दुनिया की सब कौमों से ज्यादा। और कैसे सरफराज करेगा? जब हम खुदा के कलाम के ऊपर जांफशानी करके अमल करेंगे। और जांफशानी समझते हैं क्या? क्या है जांफशानी? हां जी, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल और अपने सारे जोर के साथ उस चीज के लिए कोशिश करना। तो लिखा है यहां पर कि जब हम खुद जांफशानी करके खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा हमें बरकत देगा। लेकिन क्या सबब है कि आज हम दुनिया में बरकत पाने की बजाय दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रहे हैं? इसका सबब यह है कि हमने खुदा के कलाम को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया है, हमने खुदा के कलाम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, हमने खुदा के कलाम की बेकदरी करना शुरू कर दी है, हमने खुदा के कलाम को नाचीज जानना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि शरीयत की यह किताब जो है वो हर वक्त दिन और रात हमारे सामने रहे और हम इसके ऊपर ध्यान करते रहें। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोचना सोना जो है वो हर वक्त खुदा के कलाम के ताल्लुक से हो। और खुदा ने बनी इसराइल से कहा था कि तू इस कलाम को अपने माथों का टीका बनाकर रखना और अपने बाजुओं पर बांधना। और आज अगर बनी इसराइल कौम को देखें तो स्क्रिप्चर बॉक्स एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर वो कलाम लिख के डाल के उस बॉक्स के अंदर तो उसको वो अपने माथों के ऊपर बांधते हैं। और ज्यादातर आपको ऐसे ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज हैं वो मिलेंगे, वो अपने बाजुओं के ऊपर खुदा के कलाम को बांध कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि खुदा का कलाम हर वक्त उनके साथ साथ रहे। तालीत जो है वो जिसको प्रेयर शॉल कहते हैं वो उसको लेकर अपने ऊपर तो उसको दुआ करते हैं और वो उसको हर वक्त 24 आवर पहन कर रखते हैं। वो पहले तालीत को पहनते हैं और मैं आपको तालीत के बारे में ऑलरेडी कलाम सुना चुका हूं कि तालीत क्या होता है, ठीक है। उसकी जो उसके ऊपर जो गिरा लगी होती है उसका क्या मतलब है और उसका जो स्ट्रिंग्स लटक रहे होते हैं उसका क्या। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दैट। तो याद रखें, वो जो है यहूदी जो है वो तालीत को पहनकर फिर उसके ऊपर कपड़े पहनते हैं। और अगर आप उनको बाजारों में चलते हुए देखें तो तालीत के जो स्ट्रिंग्स है वो पीछे से भी और आगे से भी उनके कपड़ों के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। क्यों वो ये सब कुछ करते हैं? उनका फोकस खुदा है, खुदा का कलाम है। अगर खुदा ने उन्हें कुछ कहा है तो वो उसको करते भी हैं। तो इस तरह से मेरे अज़ीज़ों, खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि अगर खुदा का कलाम हमें कुछ कह रहा है तो हम उसके ऊपर अमल भी करें। ये नहीं कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें
और मैंने अक्सर देखा है कि जब हम चर्च के अंदर बैठे होते हैं, हम खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि भाई जी आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने क्या कलाम सुनाया था? कहते हैं पास साहब मुझे नहीं याद। मैं अक्सर उनको कहता हूं पास साहब भाई जी मुझे हवाला नहीं याद आ रहा है। पूछा आपको पिछले हफ्ते मैंने कौन सा हवाला पढ़ा था? कहते पास साहब तुसी पादरी होके भुल गए हो तो साढ़े को की तवक्को कर दो। आई नो व्हाट आई हैव प्रीच्ड, मुझे पता है कि मैंने क्या कलाम सुनाया, लेकिन मैं आई जस्ट समटाइम चेक कि क्या जो चीजें हैं जो मैंने बताई हैं कि वो याद हैं भी या नहीं। और अक्सर आपने देखा होगा कि मैं अक्सर चर्च में सवाल पूछता हूं ताकि उससे पता चल जाए कि क्या वाकई आपने जो पुरानी चीजें वो याद रखी हैं या भूल गए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे शख्स को छोटा दिखाना, बल्कि ये होता है कि उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना ताकि चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएं। जब एक बात की जाती है और उसको दोबारा जब इसको याद दिलाया जाता है तो वो बात जो है वो हमारे जहन में, हमारी अक्ल में ज्यादा मजबूत हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि अगर हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर इस दुनिया में तरक्की और कामरानी हासिल करना चाहते हैं तो फिर जरूर है कि हम खुदा के कलाम पर लीन करें, हम खुदा के कलाम पर खड़े हों। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। खुदा मुझे और आपको हेड बनाना चाहता है, हर डिपार्टमेंट का, हर फील्ड का, जहां पर भी आप काम करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम हेड बनने के बजाय हम लोअरेस्ट हैं, सबसे कम आते हैं। क्यों? इसलिए कि हम खुदा के कलाम पर खड़े नहीं होते हैं, हम खुदा के कलाम पर तकिया नहीं करते हैं, हम खुदा के कलाम को अपना सहारा नहीं बनाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम से दाएं या बाएं ना मुड़े। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू जिंदगी के हर एक मैदान में कामयाब होगा, और लिखा है कि तू जिंदगी के हर एक पहलू में मुबारक होगा। मुबारक का मतलब है ब्लेस्ड होगा, प्रॉस्पर होगा, कामयाब होगा, तरक्की करेगा। उसी वक्त तरक्की करेगा जब आप खुदा के कलाम पर खड़े होंगे। जब आप खुदा के कलाम पर खड़े नहीं होंगे तो फिर मेरे अजीजों याद रखें, आप कहीं भी किसी भी जगह आसानी के साथ फिसल सकते हैं। और किसी शख्स ने कहा है कि क्रिश्चियन लाइफ जो है वो एक अमूदी चट्टान की मानिद है। अमूदी चट्टान होती है जैसे स्लोप जिसको कहा जाता है, स्लाइड समझते हैं बच्चों की, जिसपे झूले लेते हैं बच्चे, स्लाइड्स, एक स्लाइड्स की तरह है। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो एक स्लाइड की तरह है, अमूदी चट्टान की तरह है, जिसके ऊपर चढ़ना जो है वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके ऊपर से नीचे आना जो है वो बहुत आसान है। बात की समझ आई है? एक अमूदी चट्टान है, अगर ऐसी चट्टान है इसके ऊपर आप इधर से चढ़ेंगे तो आपको बहुत सी एनर्जी लगाना पड़ेगी, आपके लिए मुश्किल होगा उसके ऊपर चढ़ना, लेकिन वहां से ऊपर से स्लिप होकर नीचे आना जो है वो बहुत आसान है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इस चट्टान के ऊपर स्लिप ना हो, बल्कि इस चट्टान के ऊपर मजबूती के साथ खड़े हों और आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, ना कि पीछे को जाएं। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब आप खुदा के कलाम के ऊपर खड़े होंगे तो लिखा है खुदावन तेरी हदूद को बढ़ाएगा और तुझे वाकई बरकत देगा। खुदा अपनी बरकत को आपके ऊपर निछावर करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा आसमान के दरवाजे और खिड़कियां आपके लिए खोल देगा और अपनी बरकत को आपकी जिंदगी पर निछावर करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा कसरत के साथ तुझे बरकत देगा और तेरे पास उसको संभालने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं होगी। कब होगा ऐसा? जब आप खुदा के कलाम के ऊपर खड़े होंगे। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में, खुदावन तुझको खूब बरोमंद करेगा। खूब बरोमंद का मतलब है कि बहुत तरक्की देगा, आप बहुत तरक्की करेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम तरक्की करने वाले लोग हों, स्टैग्नेशन का शिकार ना हो, रूहानी ठहराव का शिकार ना हो, रूहानी तौर पर शिकस्त खुर्दा ना हो, बल्कि रूहानी तौर पर फतहमंद हो और हमारी फतह जो है वो यीशु के नाम से कायम भी रहे। कैन यू से आमीन? फिर आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब आप खुदा के कलाम पर खड़े होंगे तो खुदावन तुझको फतह पर फतह अनायत करेगा। खुदावन तुझे बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी देगा, तरक्की पर तरक्की देगा और फतह पर फतह बख्शेगा।
اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا بھروسہ توکل جو ہے وہ خدا کے کلام پر ہوگا اور ہم خدا کے کلام سے دائیں یا بائیں نہیں مڑیں گے۔ اور پھر اگلی بات لکھی ہے کہ اگر آپ دنیاوی طور پر ترقی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہوں گے تو جن کاموں کو آپ ہاتھ لگائیں گے خداوند تجھ کو برکت دے گا۔ پھر خدا آپ کے ہاتھوں کے کاموں کو برکت دے گا، خدا آپ کے ہاتھوں کے کاموں میں ترقی بخشے گا۔ اور میں کل ایک فیملی کے ساتھ تھا اور وہ مجھے کسی شخص کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص ایسا آدمی ہے کہ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جس بھی کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بہت ترقی کرتا ہے، وہ بہت بڑھتا ہے۔ اور وہ بتا رہا تھا کہ ایک ملک کی ایمبیسی تھی تو وہ ایمبیسی والے جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو گئے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اپنی ایمبیسی کو جو رینوویٹ کر سکیں۔ تو اس شخص نے ان سے وہ ایمبیسی خرید لی، پہلے اس کو رینوویٹ کر کے بہترین اس کی پہلی حالت میں اس کو ریسٹور کر کے دوبارہ ان کو ایز اے گفٹ کے طور پر دے دی۔ دیٹ از اے بلیسنگ۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خدا کے کلام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر خدا آپ کے لیے ہر کام کرتا ہے، ہر کام خدا آپ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ خدا کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہر طرح کے مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے خدا کے کلام پر کھڑے ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ہر ایک ضرورت کے لیے خدا کے کلام پر کھڑے ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ دنیاوی طور پر ترقی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہوں۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یاد رکھے میرے عزیزو، خداوند ہمارا خدا صادق القول خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ آپ کے لیے ہر ایک وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہر وعدے کو پورا کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا کے کلام پر کھڑے ہوں، ہم جرت کریں کہ ہاں خداوند میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو خداوند پھر اس میں آپ کی مدد بھی کرے گا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ہمیشہ کلام پر کھڑے ہوں اور کبھی بھی خدا کے کلام سے دائیں یا بائیں نہ مڑے، تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آپ سب جانتے ہیں داؤد کے بارے میں کہ ساؤل نے بارہا داؤد کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ہر وقت خدا نے اس کو بچا لیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچانے کی جرت اور طاقت رکھتا ہے۔ روت کا شوہر جو ہے وہ مر گیا تھا، اس کی ساری امیدیں جاتی رہی تھی، مگر اس نے بنی اسرائیل کے خدا پر امید رکھی اور اس نے نیومی سے کہا، اپنی ساس سے کہا کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرا خدا میرا خدا ہوگا، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، بلکہ مروں گی بھی وہیں پر اور دفن بھی وہیں پر ہوں گی۔ That was a great commitment۔ لیکن اس نے بنی اسرائیل کے خدا پر بھروسہ کیا، اور جب اس نے بنی اسرائیل کے خدا پر بھروسہ کیا تو اس خدا نے پھر اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ روت ایک موابی عورت تھی، غیر قوم کی عورت تھی، لیکن ہمارے خداوند یسوع سے اس کی نسل سے، اس کے خون میں سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے کلام پر یقین کیا، خدا کے کلام پر بھروسہ کیا، یہ خدا کے کلام پر کھڑی ہوئی تو خدا نے اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی خدا کے کلام پر کھڑے ہوں گے تو خدا آپ کو بھی کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ ایوب کی طرح خدا آپ کو دگنا دے گا، کیونکہ ایوب نے خدا پر توکل کیا، خدا کے کلام پر بھروسہ کیا، اور وہ خدا کے کلام سے دائیں بائیں نہیں مڑا، بلکہ اس نے کہا کہ کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ اس نے کہا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند ہی کا نام مبارک ہو۔
تو میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی زندگی کے ہر ایک میدان کے میں، زندگی کے ہر ایک پہلو میں، زندگی کی ہر طرح کی مشکلات، مسائل اور پریشانیوں میں خدا پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ تو یاد رکھیں خداوند آپ کا خدا اور میرا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ ہمیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا، کیونکہ وہ اپنے کلام کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔